وقت آرڈیننس کا ایک تو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کہیں گے، حکومت کہے گی کہ آرڈیننس اس لیے لایا جا رہا ہے کہ ہنگامی حالات ہیں ملک میں اور پارلیمان کی سیٹنگ نہیں تھی۔ اب میرا بس دو چھوٹے سے سوال ہیں اس کے حوالے سے، اگر وہ جواب دے دیں کہ یہ آرڈیننس لے کب ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں۔ شاید میں ہماری اطلاع غلط ہو، لیکن 120 دن لیپس ہو چکے ہیں، 120 دن گزر چکے ہیں اس آرڈیننس کو پہلے لے ہوئے، شاید جنوری کے مہینے میں لے ہوا ہے۔ تو نمبر 1، آپ اس طرح یہاں اس ہاؤس میں نہیں لے کر سکتے اس آرڈیننس کو۔ آپ کو وہاں ریزولوشن دینا ہوگا نیشنل اسمبلی میں یا یہاں کہ آپ نیا آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اور آپ کو اس ہاؤس سے بھی مطلع کرنا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ وہاں سے لیپس ہو چکا ہے۔ اگر 120 دن نہیں گزرے تو مجھے بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آرڈیننسز اور ہنگامی لیجسلیشن کی بات ہوئی ہے، چیئرمین صاحب آپ سے بھی پہلے بات ہو چکی ہے، اور اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس ہمارے قابل احترام منسٹر آف انفارمیشن ہوتے تھے، تو یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم آرڈیننسز جب لائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہاؤس کا کوآپریشن ہو تو وہ باہمی کنسلٹیشن کے بعد ہوں۔ اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا ہے اس آرڈیننس کے حوالے سے، اور نہ اس کی ہم نے پہلے کوئی کاپی دیکھی ہے۔ تو اس طرح لے کر دینا اور کہنا کہ جی یہ بس یہ لے ہو گیا ہے، تو لیجسلیشن اس طرح ہو رہی ہے اس ہاؤس میں، اور یہ نارم سا بن گیا ہے۔ میں تو پوچھ رہی ہوں نا، میری اطلاع میں مجھے نہیں معلوم 120 ڈیز، مگر میرا خیال ہے میں جی کل پارلیمنٹری افیئرز نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا جی وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں لے ہو گیا، اب آپ کے پاس لے کر نہیں، یہ لیپس ہو چکا ہے۔ یہ اب پھر ان سے پوچھیں گے نا جی، ہمیں جو لکھ کر بھیجا ہے ہم اس کو دیکھیں گے نا جی۔ نہیں، یہ تو آپ کے سیکریٹری کو پتا ہونا چاہیے۔ 29 اپریل کو لے ہوا ہے جی، 120 ڈیز نہیں ہوئے اس کو، ہمارے پاس ہے جی۔ اچھا، either way چیئرمین صاحب if you'll give me 2 minutes and then you can please یہ اس پر کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے۔ یہ خاصا وسیع اور تر بجٹ منی بل جس دن لے ہو رہا ہے، آرڈیننس لے کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا پورا 3 ہفتے آپ کے پاس سامنے ہیں، ان مشکل حالات میں بھی ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اور آپ پھر منی بل کے دن فائنینشیل آرڈیننس لے کرنے کا بجٹ کے دن کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس کے میں سیکریٹری کو دینا چاہتی ہوں ریزولوشن ٹو ڈس الاؤ دس as soon as it's laid۔ آپ لے کر دیا نا، آپ لے تو ہو گیا جی، ریزولوشن آپ سیکریٹریٹ میں جمع کر دیں میڈم، تھینک یو۔ اس وقت آرڈیننس کا ایک تو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کہیں گے، حکومت کہے گی کہ آرڈیننس اس لیے لایا جا رہا ہے کہ ہنگامی حالات ہیں ملک میں اور پارلیمان کی سیٹنگ نہیں تھی۔ اب میرا بس دو چھوٹے سے سوال ہیں اس کے حوالے سے، اگر وہ جواب دے دیں کہ یہ آرڈیننس لے کب ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں۔ شاید میں ہماری اطلاع غلط ہو، لیکن 120 دن لیپس ہو چکے ہیں، 120 دن گزر چکے ہیں اس آرڈیننس کو پہلے لے ہوئے، شاید جنوری کے مہینے میں لے ہوا ہے۔ تو نمبر 1، آپ اس طرح یہاں اس ہاؤس میں نہیں لے کر سکتے اس آرڈیننس کو۔ آپ کو وہاں ریزولوشن دینا ہوگا نیشنل اسمبلی میں یا یہاں کہ آپ نیا آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اور آپ کو اس ہاؤس سے بھی مطلع کرنا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ وہاں سے لیپس ہو چکا ہے۔ اگر 120 دن نہیں گزرے تو مجھے بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آرڈیننسز اور ہنگامی لیجسلیشن کی بات ہوئی ہے، چیئرمین صاحب آپ سے بھی پہلے بات ہو چکی ہے، اور اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس ہمارے قابل احترام منسٹر آف انفارمیشن ہوتے تھے، تو یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم آرڈیننسز جب لائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہاؤس کا کوآپریشن ہو تو وہ باہمی کنسلٹیشن کے بعد ہوں۔ اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوا ہے اس آرڈیننس کے حوالے سے، اور نہ اس کی ہم نے پہلے کوئی کاپی دیکھی ہے۔ تو اس طرح لے کر دینا اور کہنا کہ جی یہ بس یہ لے ہو گیا ہے، تو لیجسلیشن اس طرح ہو رہی ہے اس ہاؤس میں، اور یہ نارم سا بن گیا ہے۔ میں تو پوچھ رہی ہوں نا، میری اطلاع میں مجھے نہیں معلوم 120 ڈیز، مگر میرا خیال ہے میں جی کل پارلیمنٹری افیئرز نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا جی وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں لے ہو گیا، اب آپ کے پاس لے کر نہیں، یہ لیپس ہو چکا ہے۔ یہ اب پھر ان سے پوچھیں گے نا جی، ہمیں جو لکھ کر بھیجا ہے ہم اس کو دیکھیں گے نا جی۔ نہیں، یہ تو آپ کے سیکریٹری کو پتا ہونا چاہیے۔
29 अप्रैल को ले हुआ है जी, 120 डेज नहीं हुए उसको, हमारे पास है जी। अच्छा, either way, चेयरमैन साहब, if you'll give me 2 minutes and then you can please, ये इस पर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। ये खासा वसी और तर बजट मनी बिल जिस दिन ले हो रहा है, आप ऑर्डिनेंस ले कर रहे हैं। मुझे बताएं, क्या पूरा 3 हफ्ते आपके पास सामने हैं? इन मुश्किल हालात में भी हम यहाँ आए हुए हैं और आप फिर मनी बिल के दिन फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस डे करने का, बजट के दिन कोई जवाब नहीं बनता। तो इसके मैं सेक्रेटरी को देना चाहती हूँ रेजोल्यूशन टू डिसअलाउ दिस एज सून एज इट्स लेड। आप ले कर दिया ना? आप ले तो हो गया जी, रेजोल्यूशन आप सेक्रेटेरिएट में जमा कर दे मैडम, थैंक यू। इस वक्त ऑर्डिनेंस का एक तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि, और कहेंगे, हुकूमत कहेगी कि ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है कि हंगामी हालात हैं मुल्क में और पार्लियामान की सीटिंग नहीं थी। अब मेरा बस 2 छोटे से सवाल हैं इसके हवाले से, अगर वो जवाब दे दें कि ये ऑर्डिनेंस ले कब हुआ था नेशनल असेंबली में। शायद में हमारी इत्तला गलत हो, लेकिन 120 दिन लैप्स हो चुके हैं, 120 दिन गुजर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस को पहले ले हुए, शायद जनवरी के महीने में ले हुआ है। तो नंबर 1, आप इस तरह यहाँ इस हाउस में नहीं ले कर सकते इस ऑर्डिनेंस को। आपको वहाँ रेजोल्यूशन देना होगा नेशनल असेंबली में या यहाँ कि आप नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, और आपको उस हाउस से भी मुतला करना होगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये वहाँ से लैप्स हो चुका है। अगर 120 दिन नहीं गुजरे तो मुझे बताएं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ऑर्डिनेंसेस और हंगामी लेजिस्लेशन की बात हुई है, चेयरमैन साहब, आपसे भी पहले बात हो चुकी है और उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हमारे काबिल एहतराम मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं कि हम ऑर्डिनेंसेस जब लाएं, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें हाउस का कोऑपरेशन हो तो वो बाहमी कंसल्टेशन के बाद हो। इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, और ना इसकी हमने पहले कोई कॉपी देखी है। तो इस तरह ले कर देना और कहना कि जी ये बस ये ले हो गया है, तो लेजिस्लेशन इस तरह हो रही है इस हाउस में और ये नॉर्म सा बन गया है। मैं तो पूछ रही हूँ ना, मेरी इत्तला में मुझे नहीं मालूम 120 डेज, मगर मेरा ख्याल है जी कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भेजा है, उन्होंने कहा जी वहां पे नेशनल असेंबली में ले हो गया, अब आपके पास लेकर। नहीं, ये लैप्स हो चुका है। ये अब फिर उनसे पूछेंगे ना जी, हमें जो लिख कर भेजा है हम उसको देखेंगे ना जी। नहीं, ये तो आपके सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। 29 अप्रैल को ले हुआ है जी, 120 डेज नहीं हुए उसको, हमारे पास है जी। अच्छा, either way, चेयरमैन साहब, if you'll give me 2 minutes and then you can please, ये इस पर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। ये खासा वसी और तर बजट मनी बिल जिस दिन ले हो रहा है, आप ऑर्डिनेंस ले कर रहे हैं। मुझे बताएं, क्या पूरा 3 हफ्ते आपके पास सामने हैं? इन मुश्किल हालात में भी हम यहाँ आए हुए हैं और आप फिर मनी बिल के दिन फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस डे करने का, बजट के दिन कोई जवाब नहीं बनता। तो इसके मैं सेक्रेटरी को देना चाहती हूँ रेजोल्यूशन टू डिसअलाउ दिस एज सून एज इट्स लेड। आप ले कर दिया ना? आप ले तो हो गया जी, रेजोल्यूशन आप सेक्रेटेरिएट में जमा कर दे मैडम, थैंक यू। इस वक्त ऑर्डिनेंस का एक तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि, और कहेंगे, हुकूमत कहेगी कि ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है कि हंगामी हालात हैं मुल्क में और पार्लियामान की सीटिंग नहीं थी। अब मेरा बस 2 छोटे से सवाल हैं इसके हवाले से, अगर वो जवाब दे दें कि ये ऑर्डिनेंस ले कब हुआ था नेशनल असेंबली में। शायद में हमारी इत्तला गलत हो, लेकिन 120 दिन लैप्स हो चुके हैं, 120 दिन गुजर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस को पहले ले हुए, शायद जनवरी के महीने में ले हुआ है। तो नंबर 1, आप इस तरह यहाँ इस हाउस में नहीं ले कर सकते इस ऑर्डिनेंस को। आपको वहाँ रेजोल्यूशन देना होगा नेशनल असेंबली में या यहाँ कि आप नया ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, और आपको उस हाउस से भी मुतला करना होगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये वहाँ से लैप्स हो चुका है। अगर 120 दिन नहीं गुजरे तो मुझे बताएं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ऑर्डिनेंसेस और हंगामी लेजिस्लेशन की बात हुई है, चेयरमैन साहब, आपसे भी पहले बात हो चुकी है और उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हमारे काबिल एहतराम मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं कि हम ऑर्डिनेंसेस जब लाएं, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें हाउस का कोऑपरेशन हो तो वो बाहमी
कंसल्टेशन के बाद हों। इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, और ना इसकी हमने पहले कोई कॉपी देखी है। तो इस तरह ले कर देना और कहना कि जी ये बस ये ले हो गया है, तो लेजिस्लेशन इस तरह हो रही है इस हाउस में और ये नॉर्म सा बन गया है। मैं तो पूछ रही हूँ ना, मेरी इत्तला में मुझे नहीं मालूम 120 डेज, मगर मेरा ख्याल है अमेय जी कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भेजा है, उन्होंने कहा जी वहां पे नेशनल असेंबली में ले हो गया, अब आपके पास लेकर। नहीं, ये लैप्स हो चुका है। ये अब फिर उनसे पूछेंगे ना जी, हमें जो लिख कर भेजा है हम उसको देखेंगे ना जी। नहीं नहीं, ये तो आपके सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। 29 अप्रैल को ले हुआ है जी, 120 डेज नहीं हुए उसको, हमारे पास है जी। अच्छा, either way, चेयरमैन साहब, if you'll give me 2 minutes and then you can please, ये इस पर कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। ये खासा वसी और तर बजट मनी बिल जिस दिन ले हो रहा है, ऑर्डिनेंस ले कर रहे हैं। मुझे बताएं क्या पूरा 3 महीने 3 हफ्ते आपके पास सामने हैं, इन मुश्किल हालात में भी हम यहाँ आए हुए हैं, और आप फिर मनी बिल के दिन फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस डे करने का, बजट के दिन कोई जवाब नहीं बनता। तो इसके मैं सेक्रेटरी को देना चाहती हूँ रेजोल्यूशन टू डिसअलाउ दिस एज सून एज इट्स लेड। आप ले कर दिया ना, आप ले तो हो गया जी, रेजोल्यूशन आप सेक्रेटेरिएट में जमा कर दे मैडम, थैंक यू।